अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नातों का वाक़या कि जब अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से 300 कुएं खुदवाए। आखिर क्या थी 300 कुएं खुदवाने की वजह और आखिर क्यों 300 कुएं जिन्नातों से ही खुदवाए गए। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नातों का। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अरब का एक दौरे इफ्तिदाह गाँव लेना अहद कब्ल अस तारीख के कई अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नातों के खोदे हुए 300 कुएं भी हैं। उनमें से बेशतर अगरचे नकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से लोग अब भी मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएं ज़मीन के बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजीबोगरीब कुओं को देखने के लिए दूर दूर से इस इलाके का रुख लोग करते हैं। सऊदी अरब का ये तारीखी गाँव लैना 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये कदीमी इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ साथ मुताद्दिद आसार कदीमा की वजह से यानी पुरानी चीज़ों की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एक कदीम किला भी मौजूद है। पुराने ज़माने में बैतुल मुक़द्दस और यमन के माबैन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गाँव से होकर गुजरता था। इसी गाँव से यमन और फ़िलिस्तीन का यानी बैतुल मुक़द्दस का मशहूर रास्ता होता था। अदन से इराक आ जाने वाला मलिका ज़ुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दरबे ज़ुबैदा भी यहीं पर होकर जाती है। अभी भी सैर व तफरीह के शौकीन लोग बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी अरब के मुहक्किकीन हमद अल जासर का कहना है कि ये कदीम गाँव में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ इस जगह तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआबो गयाह इलाके में लश्कर को पानी की ज़रूरत आई तो अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को हुक्म दिया कि वो तुरंत फौरी तौर पर कुएं खोदे। तो जिन्नातों ने चट्टानों पर मुश्तमिल उस सख्त तरीन ज़मीन में 300 कुएं खोद दिए। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत में मौजूद हैं, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मौज़िज़ा करार दिया जाता है। जिन्नातों ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं के चारों तरफ वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह उन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था और उन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचे इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कार आमद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशान अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रिवायात के मुताबिक जब अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात लोग भी शामिल थे। जब लोग प्यासे हुए यानी लोगों को प्यास की शिद्दत महसूस हुई, गला सूखने लगा, तो अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लोग हाजिर हुए और पानी को तलब करने लगे। जब लोगों की प्यास और उसकी शिद्दत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के कमांडर सब्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे हंसने की वजह पूछी तो वो जिन्नातों का कमांडर सब्तर कहने लगा, आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हज़रत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो सब्दर को पानी निकालने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में उसने अपने साथियों की मदद से यानी बाकी जिन्नात साथियों की मदद से 300 के करीब कुएं खोद दिए और सैयदना सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर पानी पीकर सैराब हो गया, यानी सबने सैर होकर पानी पिया। मारूफ मौरखीन याकूत हमवी के दौर तक यहाँ सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमवी ने अपनी मशहूर किताब माज़म अल बल्दान में लिखा है कि लैना इराक के शहर वासत से मक्का मुकर्रमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है।
یہ علاقہ اپنے میٹھے پانی کے کنووں کی وجہ سے ہی جانا جاتا تھا اور شہرت بھی رکھتا تھا۔ ان کنووں کی وجہ سے یہ علاقہ بعد میں ایک تجارتی مرکز بن گیا تھا، جہاں عراق اور عرب کے مشہور تاجر منڈیاں لگاتے تھے۔ نجد سمیت سعودی عرب کے صومالی علاقوں کے لوگ یہاں آ کر خریداری کیا کرتے تھے۔ تاجر اپنے سامان تجارت کو یہیں اگلے سیزن تک محفوظ کے لیے پہاڑوں پر بنے بڑے بڑے گوداموں میں رکھتے تھے، جنہیں سیابیت کہا جاتا ہے۔ یہ گودام اب بھی وہاں پر موجود ہیں۔ علاوہ ازیں یہ علاقہ مختلف آثار قدیمہ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ سعودی حکومت نے یہاں ایک شاہی قلعہ بھی تعمیر کرایا ہے۔ 1354 ہجری میں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو غارہ پتھروں اور لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر بھی کی تھی اور اس میں حصہ بھی لیا تھا۔ وہ دور دراز سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لاتے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے بہت سارے کام لیے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی واضح طور پر کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جناتوں کے دوارا بنائے گئے کنویں آج تک موجود ہیں، اور یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ تعالی چاہے تو چٹانوں میں سے بھی پانی نکلوا دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ چٹانی علاقوں میں اس دور میں جناتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لے لیا کہ خشک زمین پر پانی نکلوا دیا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر دیتا ہے، چاہے پھر چٹان میں سے پانی نکالنا ہو یا سمندر کا پانی سکھا دینا ہو۔ ایسی کئی قومیں گزری ہیں جن کے لیے پانی خون بھی بن گیا، جن کے لیے پانی عذاب بھی بن گیا۔ ناظرین محترم، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سبھی کو یاد ہے کہ کس طرح پانی کے سیلاب نے پوری دنیا کو پھر سے دکھا دیا تھا کہ وہ رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچے اور نیکی کی طرف گامزن ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے صدقے میں ہم سب کو صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے، اور ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔